अनुभव 3 वर्षा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बाहर जी जी कोर्ट को आ बाबा तो ना जाइए पट्टामुंडे कोर्ट मुझे कोर्ट रे एकुटिया आज माने जहाँ भी कम सब अच्छी सब करी ठीक अच्छे फ्रेंड्स आ बाहर जाइए चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा मो दी भाई ना पढ़ा पढ़ी करगला टाइम के भाई 10टा बजे 9टा 40 बाबा कहते 9टा बेले जावाक किंतु माने कौन टाइम हाँ ना तो टे बाहर टे लेट होगा कहीं मो दी भाई टे छुट्टी अच्छी आज स्कूल तो से मुझे लेट्रे गली ना आम सब जाऊ 9टा बेले बाहर एठू तो ठीक अच्छे चलते आउ बेस लेट करवानी आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा तो मुझे भावी हठात मो मुंडे पसला टे भाई सहित गोटे कौन गेम खेलिकी कि भाई प्राइज रखी ना किसी गेम फेम खेल 100 टका आगे जित मु टंका खाली रखी आगे तेणिक तुम जितब नाले डर ना पर्स 100 टका तो फ्रेंड्स आगे 100 टका रखी 101 टका रखी है 1 टका मो कुंपीर पड़ी तो फ्रेंड्स यही सतरे मुझे 100 रुपीज दे दे सत कथा कहूँ जितब मुझे बस उठ छिड़ा हाँ तो चलो बसिकी शांति खेलवा भाई सहित गोटे सुंदरिया गेम टी खेलवा ठीक अच्छे 100 रुपीज सतरे फ्रेंड्स देखते आपण मान आगे मुझे रखी ठीक अच्छे ये अच्छी गेम कौन ना गोटे ग्लास जूस बहलिया एत आउ हैरान हम तुम मो प्रोब्लेम ना ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स ये रहा गोटे ग्लास जूस हाथ मिलला तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स चलते ये गोटे ग्लास मात्र अच्छी जूस यही जूस रे आम 3 जन ना गेम खेलु गेम टी कौन ना माने एमती थुआ हम हाथ लगेबनी जूस को पीब भगवान ये फ्लॉप हो गला फ्लॉप कहीं मुझे आइडिया भाभी मुझे आइडिया भाभी तुम भावीदेल स्ट्र आण पीवा मुझे करता ना स्ट्र पी था मुझे स्ट्र पाइलिनी बोली देखो आपण कौन कली ना ना स्ट्र पाइलिनी बोली पेन खोल को खोली पीवी बोली ये बहलिया कर मु टेंशन में पड़ली केमी पीवी को भाई चामच चले मु खाई दे चामच रे हबनी ग्लास को हाथ मारिबनी हाय हबनी आ 100 टा मागणा केन मिलिबो काई आउ तो एमी तो ना हबनी हां तो कहत कि एक्सेप्शन देते मु भी खाई फ्लॉप हो गला बुद्धि लगे देले मुंड रे ए हम एंदे मांकड़ बुद्धि मुंड रे अछि तमर जत सब खाई दे सेमिति हबनी हाथ गोड़ा किछि लगेबनी कहि तुम ग्लास बाजिला हारिबो आउ जूस तो पीवा कथा खाଇବା କଥା ନୁହଁ ତମେ ଚାମଚ କେମିତି ଖାଇବ ଏ ମା କଣ କଲା ପକେଇଲା ପାଣି ବାବା ପୋଛି ହେଲାନି ଛାଡିବ ଏ ପସନ୍ଦ ନା ଛାଡିବ ହଉ ହଁ ଛାଡିଯିବ ଏ ଯେଲ ତ ଆଉ ନବ 100 ଟଙ୍କା କହୁଛ ହଁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ ନାନୀ 30 ଟଙ୍କା ଦେ ହଁ ଆସିଲା ବ୍ରେଡ ନେଇ ଖାଇବ ରାତିରେ ବ୍ରେଡ ଆମେଲ नहीं मामा मोरो भाई देते मु लॉस रे पड़ली बेकार गेम खेलली आज बोले खेलबिन तुम संग किछि भी एथर खेलले टिके माइंड खर्च करी भाभी चिंती खेली भाबुची आउ टिके एला मु केते जानती एला कोन से कहबो एडा माते छमिन गोर छमिन मु कोई भाई मते पे भाई पेरे सुनथि हो छुई हम दी जण साइ गेम टा खेलुची के मामा पे दे पे ग्लास तक बछुईबो नहीं ग्लास पाट लागिबो ना हम कोई मामा हेमिट दे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब फ्रेंड्स आउ बेसी लेट करबानी मु बे जीबी जाउची ना बाबा बाबा नांती मते जल्दी जा पे पड़िबो ठीक है फ्रेंड्स चलंतु इना बाहरी बा जाउची भाई आ तो हाल तो गली आ 100 टा ना हा छाड़ तो कथा मत रहला आसला बे 30 टका ब्रेड ने आसी 30 रुपीस 30 टका जीव जो बाटे हो हां जीवन ना से ना ना थाओ देबिनी हां ने आसी वाला हां ना बगो ना बगो हां उसे तो बाहर गले माछ पटा खाई देबिनी तांको ब्रेड एमे जदी माने को कहलु पीलुम सब जंको होइथन आउ एते कथा नै हां एते कथा अछि ना सब जंक पिया कहथिलु पानी पूरे एटे भले पीबी ए पा चीनी पकेइनी भल लागुनी पार्टी ए मत बोलो जे तू दी सेटे ग्लास भाई जूस तो नो एटा कोन करछि एटा कोन करते हां पीजू पुडिंग ना हां मछि
पुडिंग भल लगे तते ମୁଁ ଖାଇଛି पुडिंग भल लगे अपन मानको कोउथिरे पुडिंग सब हुए ଅଣ୍ଡାରେ ହୁଏ ହଁ। ନହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ହୁଏ ହଁ। କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାରେ ହିଁ ହୁଏ अंडा क्षीर मिसले केम लागियो कहनी ଆଉ ए भल लागुथबो तो काको भल मत लागु दिशा नहीं बेसी भल लागुथबो ए कदली चकड़ी करी खाई दे दिशा कदली चकड़ी के आइसक्रीम करी खाई दे हे ना कौन करे ବାନାନା ସର୍ବେଟ हाँ से करे तो भाई तो तार सब चले एमती कथावार्ता बानाना सर्बेट विषय ନାନୀ ତୋରେ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଭାଇ ଜମା ଟ୍ରାଏ କରିବୁନି तो सेमती काम भाई भी सेमती काम करती कौन आंब आम चकड़ी चकड़ी जूस टे कर भल था ये बहलिया बहलिया तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स बेसी कथा हबानी बाहर चलो जाऊँ भाई बाय କାଚ କାଚ ଚଲ 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 କୋଉଠି ଯାଉଛ ଆସଲା ବ୍ରେଡ ଆଣି ମନା କରି ନହେଲେ ଭିଡିଓ କରି କହିବି ଆଣିବିନି ନ ଆଣିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଭିଡିଓ କରି କହିବୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଭାଇକୁ ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା ଭାଇକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତାହେଲେ ଯାଇକି ରଖିଦେବି ଏ ମତେ କରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ତ ତୋର କଣଟା ଫାଇଦା ହବ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବି ଏ ବ୍ରେଡ ଆଣି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବି ଦେଇଦେବି ବରଂ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବିନି ବ୍ରେଡ ଆଣିବୁ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଣିଛୁ ନା ନାହିଁ ଆଣିନ ଚାଉମିନ କରି ଖାଇବି ଖରାବେଳ ହେଇଯିବ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଚାଉମିନ କରି ଖାଇବି ଚାଉମିନ ଖାଇବିନି କାଲି ତ ମୁଁ ଖାଇନି ପିଇଟି ଖାଇବି ଆଗୁରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଖାଇଦେଲା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଭାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଯାହା ନ ଖାଏ ଯାହା ବଳାଏ ଏଇମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏଇମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସତ କହୁଛି ହଉ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖରା ଜୋରେ ଏତେ ଖରାରେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାମ ଅଛି କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ନେବେ ଗାଡ଼ି ଯିବି ନେବିନି ଯିବି କିନି ଚାଲିକି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ଧୂଳିକୁ ଏପଟେ ଖରା ପୁରା ସେଠି ଚାଲିଛି ପୁରା ରାସ୍ତା କାମ ପୁରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି କାମ ସବୁ ସରେଇଦେଲିଣି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ନିମ ଶାଗ ବୋଧେ ନିମ ଶାଗ ବିକୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିମ କଢ଼ ନା ସେଇଟା ବୋଧେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ କିଛି କାମ ବାବା ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କୋର୍ଟ ତ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି 12 ସାଢ଼େ 12 ହେଇଗଲାଣି ତ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ସରେଇବା ଆଉ तो फ्रेंड्स फाइनली देखते वर्षा है एते जोरे आपटे बाबा भी आसी पहुँची गले वर्षा होती फाइनाली फ्रेंड्स वर्षा कमिला एबे हम चालू घर को फ्रेंड्स फाइनाली आसी पहुँची गली एबे कोर्ट रु आउ हाँ कौन आज रोषेईबास कौन रोषे आज कौन है जमा भी मन पड़नी रोषे कौन बाटी हाथ सुंगे जान एहे मैंने खाई से तो मन खाई से अच्छे को ना लेकिन हाथ पूरी किंतु रोषे करत ना खाई से सतर मन पड़नी मन नहीं रोन के हम को खाइले भाई मोरी मन नहीं तो डाली पानी तो ये बंद के भीतर हां हेला तो एमती हे जे मामा आज तो वर्षा पाग तो पो कोन ठी वर्षा पागर आत्मकहानी कहबे ओडिया आज बरा छणा पर मु बीरी बस्तु देछि मन को पे बरा आत्मकहानी को मामा को भाई तमे दी भाई बरा आत्मकहानी वर्षा पागर आत्मकहानी को जे कहि जे अधिक लाइन कहबो त कट जिंस मु गोटे वर्षा मत अनुभव देला ता हां कोइ सुनु मो एलार चारियाडे बन्या हे जाय बिजी पर्सन मते समते भल पांती एवं बहुत खराब भी पांती वर्षा दिन में गुण सब गुण तार अछि अब तीन जण कहबो हला मामा तू कह मामा गोटे लाइन मो गोटे लाइन भाई गोटे लाइन मिसी ना ना केतरा लाइन के अधिक कहि पड़छि हां कह ए वर्ष तो वर्षा पाई
ଲୋକ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ବର୍ଷା ହଉନି ମରୁଡି ହେଲାଣି ଚାରିଆଡେ ଗରମ ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉ ଏଥର ମୁଁ କହିବି ମାନ କିଛିଟା ଭଲ କହିଲା ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖିବା କିଏ ଭଲ କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଅନୁଭବ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ନା ସେ ହବନି ବର୍ଷା ପାଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ତୁ କହ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷାକୁ ଯାହା ଦେଖେ ସେ କହୁଛି ବର୍ଷା ମାନେ ତୁ ନିଜେ ହଉଛୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ ବର୍ଷା ପାଗ ବିରେନି ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଭଲ ଋତୁ ତାର ଅନ୍ୟ 6ଟି ଋତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ସେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସିଲେ ନା ବର୍ଷାର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଭାରି ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଆସିଲେ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଆସିଲେ ଅନେକ ପରିବା ଫଳ ହୁଏ ବଢିଆ କହିଲା ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଉଠିଯାଏ କିଛି ଆଉ ସେ ବଢିଆ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କହିଲା ଦେବି ଏଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ ହାତରେ ମୋ ନାଁ ବର୍ଷା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ବର୍ଷା କାଲି ଦେବିନି ସତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି ଆଗେ କହିସାର ଗୁଡି ନାନୀ ସାଙ୍ଗ ନା ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନା ଯାହାର ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଚକଲେଟ ଟା ଦେବି ଖାଇବୁନି ତ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବି ନା ତ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଖାଇଦେବି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ହେଲା ହଉ ତତେ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ କହିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଏହା କହିଲୁ ତତେ ଦିଆହବନି ପାୱାରକୁ ପୁଣି ଆଜିକୁ ଦୋକାନୀକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ମହିଳା ପିଟି ପିଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁ ସତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏ ଲେଖା ହେଇନି କୋଉଠି ମିଛ କଥା କହନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁ କହୁଛୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇ କ'ଣ 10th କ୍ଲାସ୍ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ତ ଭାଇ ଆମର ଏଇନା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଇବା କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନଦେଲେ ଯେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ନା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ କରୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ମାମା କ'ଣ କରୁଛି ମାମା ତା ଦେହ ଭୁଲଟା ଭଲ ସେଇଟା ଖାଉଛି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଡ଼ିକି କୁନି ଆମ୍ବ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମିଠା ଲାଗୁଛି ହଁ ସେପଟେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଭାଇ କହିବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଭାଇ ନା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇ କହୁଥିଲି ନା ସିନା କହିବ ହଁ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନେ ପିନ୍ଧିଦିଅନ୍ତି ରେନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅନ୍ତି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହୁଏ ନା କାଇଁ ମୋର ତ ପ୍ରାୟ ଅଭ୍ୟାସ ଖାଲି ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ସମ୍ମାନ ରହିଯାଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତି ଏପଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ କଥା କହୁଥିଲି କେତେ କୁନି ଆମ୍ବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମିଠା ହେଇଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ଚାଖିଲେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଧେ ଯୋଉ କ'ଣ ଆଖୁ ରସ ଆମ୍ବ ନା କ'ଣ କୁନି ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସାରା ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଆସିଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା କିଛି ନୁହଁ କୁନି ଆମ୍ବ ମାମା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି ମିଠା ବୋଲି ତ କହୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଖାଏ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା ଫୁଟୁଛି ଢୋକି ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲ୍ଲି କରିଦେଲି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ଚିଲ୍ଲି କରିଲି हमने भाई कितना खुश है तू ମୁଁ ଭାଇ ତ ଖାଇବା କଥା ଆଉ हाँ बात तो कुछ और कर अच्छा लग रहा है क्या लंका निश्चय किले पकई ना पकई किले पकई आलू पकई था स्पाइसी करছি पूरा देखिए আমি তো খালি খাইবা अच्छा लग रहा है हीरे भोकला खाइबा चलो खाइबा चलो अन्य मैंने खाओ तोर मोर खाए का ना खाओ खा लेते हैं ना तो फ्रेंड तक आज पोटल तरकारी एठी जो चिली चिकेन खाइली हाँ खाओ ना तापर परोटा आ हमर छिना कदली चिकन लेग पीस तमर काली परीक्षा तुम खाइब
पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा एक महान व्यक्ति ने खाई कहूँ ना को महान व्यक्ति है यार बड़ा महान व्यक्ति कहते पेट पतला जा इंस्पायर्ड फ्रॉम के मोर खत्म बोल रहा है ना ओइड भाई इधर खाइयो देखो कोतर खाइयो ये हमारा सॉस लग जाता है देखन तू ये खाइबो कोतर देखन चलेगा ना कौन दल्लू ये जे हम दल्लू चिकन हां पागल थोड़ा प्लेट है हां करो एडे तोर मोर बा भाई तो से कोस्ता मामा हम भी छलेनी देखो ना आंबो केड़े केड़े साइज रे आंबो भाई तो साइज रे आंबो तो नो टिक्के भी देखा ये थरे के सजीव एटा बट्टा चिमत हां पोटल कटा बहुत भल लागला हमर 4टा बेला हम पे कटला एटा तो